हेलो गाइस, तो आज हम लोग जाने हैं चिड़ियाघर। तो सुबह सुबह उठ के देखो मासी का काम। और ये देखो, ये एक और मासी मेरे मासी को खिला दे रही है, खुद भी खा रही है। तो देखते रहिए, आगे बने रहिए हम लोग के साथ। আমরা যাচ্ছি পিকনিকে, তো চড়ুই ভাতি বলতে পারো। থাক না, ভেতরে যা পড়ছে পড়ুক। কোনটা কে পড়বে? তোমরাই তো ভুল বের করছো। কি এই যে নতুন মেহমানও যাচ্ছে আমাদের সাথে গুরু গুরু করতে। হাই গাইস, আমরা এই ব্যাগটা নিতে হবে বা কিছু জানা গ্লাস একটা গ্লাসও আনা দরকার ছিল দেখছি।